ओके। तो एटा कोठी हैला रटरडाम रे तीनटा जाक कहिथिली मन रखिबो जा जा कन्वेंशन गुडा पढ़थिले। ठीक अछि। बेसेल कहा पई थिला? बेसेल कहा पई थिला? ई वेस्ट। कहा पई? यूएसए पई। ई वेस्ट ट्रांस बाउंड्री। ट्रांस बाउंड्री हाजार्डस मटेरियल गुड। ठीक अछि। स्टॉकहोम कहा पई थिला? पॉप्स मन पड़ुची। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रटरडाम थिला। ठीक अछि। पेस्टिसाइड एंड केमिकल हाजार्डस मटेरियल ठीक अछि। मन पड़ुची। एगुड़ा भल से देखिबो हैला जा जा कन्वेंशन अछि इथुरु गोटे पक्का पड़ जिवो क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल कोन पई हेतिला? ओजोन पई माने अछि। बंकर कन्वेंशन कोन पई हेतिला? एनीवन? ऑयल स्पिल। गुड। और अफ्रीका रे जोटा हेतिला और अफ्रीका रे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट चेक करिया पई। बैंकॉक। बैमको कन्वेंशन किए कहला एटा? एटा किए कहला रे? अरे आंसर कहलो लाज करिया कोन छ प्राउडली को मु कहली। दीप्ति हाँ बहुत बढ़िया दीप्ति गुड। एमती ही सीरियस रहो हैला। तापरे नेक्स्ट consider the correct statement on UNEP. First, it is the official highest environment authority of UN. Yes or no? କହିଥିଲି yes ठीक ଅଛି। को अवार्ड दिए? चैंपियंस ऑफ अर्थ मने पड़ुची। लाटेस्ट किए पाइछंती इंडियन माधव गडगिल मने पड़ुची काली डिस्कस करछे सब। क्लियर एवरीवन? इट्स हेड ऑफिस कोठी अछि यार हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क रे अछि। केनिया नायरोबी। हम्म ठीक अछि गुड। ठीक अछि। नाइरोबी रे अछि। न्यूयॉर्क रे कार अछि? यूएनडीपी रे अछि। ठीक अछि डेवलपमेंट प्रोग्राम रो। हु ऑथराइजेस माइनिंग एट हाई सी। ठीक अछि व्हिच बॉडी होबा कथा हु ऑथराइजेस एटा किए हबो? आईएसए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ठीक अछि। एनक्लोज कौन करे? डिमार्केट कर दिए। यूएनजीए यूएनएससी रो एठी किछि रोल नाही। ठीक अछि। नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूएफ कौन? वर्ल्ड वाइड नेचर फंड फंड फॉर नेचर एटा कहा पई हिथिला? एटा गोटे एनजीओ मने पड़ुची। रेड बुक डाटा पब्लिश करे एटा? किए करे रेड बुक डाटा? हु पब्लिशेस रेड बुक डाटा? आईयूसीएन। आयुषियन बहुत बढ़िया। जेतु कहलु बोधे एटा गुड। ठीक अछि। तो आयुषियन पब्लिश करे रेड बुक डाटा किंतु एठी क्वेश्चन रो ट्विस्ट देखो एठी कोन देछि व्हिच इज इनकरेक्ट बुझि परछो। तो 23% पिला मार देइछंती करेक्ट भाबिकी। ठीक अछि। तो सेटा चेक करिवो। यूएनसीसीडी सीओपी 16 रिसेंटली हेल्ड हेछि कोठी? रियाद रे। ठीक अछि। एगुडा फैक्चुअल क्वेश्चन गुडा तो एगुडा को तुमको एज इट इज मन रखिया को पड़िबो। ठीक अछि। यार किछि शॉर्टकट नाही। तो लाटेस्ट गुडा जहा जहा सेगुडा भलसे मन रखि दबो। क्लियर एवरीवन? एठी आउ गोटे जिंस मन रख एबे लाटेस्ट जहा सब डे गुडा ହେଇଛି ठीक अछि। एग्जाम रे तमरो कोन पड़ जाउची सब डे गुडा पड़ जिवो। ठीक अछि। को डे कोन आ तार थीम कोन हैला लेखो वर्ल्ड एनिमल डे अक्टोबर 4th थीम कोन? वर्ल्ड एनिमल डे लेखो अक्टोबर 4th थीम कोन तार? द वर्ल्ड इज देयर होम टू। ठीक अछि। लिखिलो। देन नेक्स्ट लिखो वर्ल्ड ओजोन डे।
ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ୱାର୍ଲଡ ଆନିମଲ ଡେ 2025 ର ବି ଲେଖିଦିଅ ଥିମ୍ ଟା, ଠିକ ଅଛି? ସେଭ୍ ଆନିମଲ ସେଭ୍ ଦ ପ୍ଲାନେଟ। ଆମେ 2025 ଦେଖିବା, ସେଭ୍ ଆନିମଲ ସେଭ୍ ଦ ପ୍ଲାନେଟ। ତାପରେ ଲେଖ ନେକ୍ସଟ, ୱାର୍ଲଡ ଓଜୋନ ଡେ। ଠିକ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ଓଜୋନ ଡେ କେବେ ହୁଏ? 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଠିକ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ଓଜୋନ ଡେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। 2025 ର କଣ ଅଛି ଥିମ୍? ଲେଖ, ଫ୍ରମ୍ ସାଇନ୍ସ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆକ୍ସନ। ନା ତମେ ପ୍ରିଲିମ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ହେଇସାରିଥିବ, ଠିକ ଅଛି? ଫ୍ରମ୍ ସାଇନ୍ସ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖ, ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେ। ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେ କେବେ? 2 ଫେବୃଆରୀ। 2 ଫେବୃଆରୀ। ଥିମ୍ କଣ? ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଫର ଆୱାର କମନ ଫ୍ୟୁଚର। ହେଲେ ଶୁଣା ଯାଉଛି କ୍ଲିୟର? am I audible to everyone? Yes, sir. ଯିଏ ଯୋଉଟା ବି ଲେଖି ପାରିଲନି ହେଜିଟେଟ୍ କରିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ପଚାରିବ, ଠିକ ଅଛି? ମୁଁ ଲେଖୁନି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି, ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେମିତି ନୋଟ୍ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାକି ଦେଇ ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି? ଏଥିରେ ବୁଝିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସୋ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କରି ଡାକି ଦଉଛି। ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେ ହେଇଗଲା 2 ଫେବୃଆରୀ। ଥିମ୍ କଣ? ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର ଆୱାର କମନ ଫ୍ୟୁଚର। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାମସାର ସାଇଟ୍ କେତେଟା ଅଛି? 91। କେତେଟା ଅଛି? 91। ये डेली बढ़ी ଚାଲିଛି, ଠିକ ଅଛି? ତ ତା ନମ୍ବରଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କି ଓଡିଶାରେ କୋଉ ଗୁଡା ଅଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡାକି ଦେଇଥିଲି ତମକୁ ରାମସାର ପଢେଇଲା ବେଳେ, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଅ, ହାଇଏଷ୍ଟ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉଠି? ତାମିଲନାଡୁରେ, 20 ସାଇଟ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ହାଇଏଷ୍ଟ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି? ତାମିଲନାଡୁ। କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ? ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଡିସନ ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଦିଟା ସାଇଟ୍ ଆଡ କରାହେଲା, ଖିଚାନ ଆଉ ମେନାର। ଖିଚାନ ଆଉ ମେନାର। ଦେଖ ଜଲ୍ଦି। ଏ ଦୁଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଏଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ଏଡିସନ, ଠିକ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଲେଖ। ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ 2025। ଥିମ୍ କଣ? ବିଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ। ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ଆମେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛେ? ଆଉ ଜୁନ 5ରେ ହୁଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କହୁନି। ଜୁନ 5ରେ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି? ଏଥର ଥିମ୍ କଣ? ବିଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଥିମ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି,
सो बी वेल प्रिपेयर, या ऊपर पक्का से माने पकई देबे। आ एनवायरनमेंट रो थीम ही मैक्सिमम क्वेश्चन आसे, एनवायरनमेंट डे रो थीम। ठीक अछि। आउ गोटे काम करिवो, एनवायरनमेंट डे रो लास्ट 3-4 वर्ष रो भी पढ़ देइथिबो। ठीक अछि, से आगो पछ करी गोटे थर पकई देइथिले। ठीक अछि, सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଗୋଟେ ଯୋଡେ ମୁଁ ତମକୁ क्वेश्चन ରେ ପକେଇ ଦେବି। ठीक ଅଛି, that will also get covered. Clear everyone? ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର मेन मेन साइट्स देखिबा, କୋଉ स्टेट रे कौन कोठी अछि। ठीक अछि, ता पूର୍ବରୁ फास्ट गोटे इंपोर्टेंट कौन कौन मन रखिबो, हमକୁ देखिबार अछि मोस्टली टाइगर रिजर्व। ठीक अछि, तापरे तुमको देखिबार अछि नेशनल पार्क। ए दुईटा होची बेसी इंपोर्टेंट। ठीक अछि, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ए रिलेटेड ही क्वेश्चन पचारे। इंडिया रे एबे 58 टाइगर रिजर्व अछि। ठीक अछि, लाटेस्ट कोटा माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व अनाउंस करा गला मध्य प्रदेश रे। ठीक अछि, माधव नेशनल पार्क। आ 106 आमर अछि कोन हमर जो 107 गोटे ऐड हे गलानी। ठीक अछि, इंडिया रे नेशनल पार्क केतरा अछि 107। फास्ट नेशनल पार्क टा मन रखो जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। ठीक अछि, एटा होची फास्ट नेशनल पार्क। तापरे धीरे धीरे सब बढ़ी बढ़ी गला। ठीक अछि, क्लियर एवरीवन? हाईएस्ट नेशनल पार्क को स्टेट रे अछि? मध्य प्रदेश। को स्टेट रे अछि? मध्य प्रदेश। ठीक अछि, देखिलो। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ, इंडिया रे 18टा बायोस्फीयर रिजर्व अछि। ठीक अछि, केतेटा अछि? 18टा बायोस्फीयर रिजर्व। गोटे भलो शॉर्टकट कहूची, जदि हम माने बायोस्फीयर रिजर्व को भलो भाबे कवर कर दबा। ठीक अछि, तो ता भितरे बहुत तमरो जहा इंपोर्टेंट एनिमल्स अछंती एमाने सब तारी भितरे ही आसी जिवो। ठीक अछि, तो सेतमे ଆମେ आगो देखिदवा कोन बायोस्फीयर रिजर्व एठू आरंभ करबा। ठीक अछि, अच्छा। इंडिया रे जहा बायोस्फीयर रिजर्व अछि मोस्टली दी प्रकार रो। ठीक अछि, गोटे होची यूनेस्को रो। ठीक अछि, मैप प्रोग्राम अंडर रे आसुची। आउ बाकी जहा रहिला एटा खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो नोटिफिकेशन हेची। ठीक अछि, मैप टा कोन की कहइबो? एनीवन? मैप कोन एनीवन? Man and Biosphere. मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एटा यूनेस्को आरंभ करथिला, राइट? तो एटा यूनेस्को द्वारा हेइथिला। तो केते यूनेस्को केतेटा को सैंक्शन करछि, बाकी सब कोन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकू अप्लाई करछि। ठीक अछि, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देछि कि एगुडा कोन बायोस्फीयर रिजर्व बोली। ठीक अछि, तो गोटे गोटे करी देखिबा। फास्ट होछि नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक अछि, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ର लोकेशन टा कोठी? तीनटा स्टेट मोस्टली एटा कवर करे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ठीक अछि, वायनाड, नगरहोल, मुदुमलाई ए सब तक टाइगर रिजर्व या अंडर रे आसे। ठीक अछि, बांदीपुर, सत्यमंगलम ए सब टाइगर रिजर्व गुड़ा नीलगिरी बायोस्फीयर अंडर रे आसे। ठीक अछि,
ଆନିମଲ କଣ କଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ନୀଲଗିରି ଥାର, ଲାୟନ ଟେଲ୍ ମକା। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର, ନୀଲଗିରି ଥାର ଆଉ ଲାୟନ ଟେଲ୍ ମକା। ନୀଲଗିରି ଥାର ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଜନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ଆଉ ଲାୟନ ଟେଲ୍ ମକାକ୍ ଟା କଣ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଟାଇପ ର। ଠିକ ଅଛି, ମକାକ୍ ମାନେ କହିପାର ଆମ ଭାଷାରେ ମଙ୍କି, ଡେ ଟୁ ଡେ ଭାଷାରେ। ଠିକ ଅଛି, ସାଇରେ ଗାର ଫାର କାହିଁ ପକଉଛୁ ତୁ? ମାନେ ସବୁ ଏଟା ହେଇଗଲା ନୀଲଗିରି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ତାପରେ ଲେଖ ନନ୍ଦା ଦେବୀ। ନନ୍ଦା ଦେବୀ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ଠିକ ଅଛି, ନୀଲଗିରିଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ 1986 ରେ ହେଇଥିଲା। ନନ୍ଦା ଦେବୀ କେବେ ହେଲା? 1988। ଠିକ ଅଛି, ନନ୍ଦା ଦେବୀଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ପିଓରଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, କଣ କଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ଆଉ ହିମାଲୟାନ ବ୍ଲାକ୍ ବିୟର। ଠିକ ଅଛି, ଦି ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ହଉଛି ଭଲନରେବୁଲ। ହେଲେ ହଁ, ଷ୍ଟାଟସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ନିଜେ ବି ଚେକ୍ କରିଦବ ପରେ, କ୍ଲାସ ସରିଗଲା ପରେ। ଆଉ ସେ ଆନିମଲ କୁ ଦେଖିବ ପ୍ଲସ ତା ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି ଆୟୁସିଏନ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିବ। ରିଜନ ହଉଛି ବହୁତ ଆନିମଲ ମାନଙ୍କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏ ଭିତରେ କେବେ ଅପଡେଟ କରାଯାଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ହୁଏତ କଭର କରୁନଥିବା। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି କଭର ବି ନ କରାଯାଇଥିବ, ସେ ଆନିମଲ କୁ ଦେଖିଦେଲେ ତମର ମନେ ବି ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, so on that ground you need to go through it. ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ଆଉ ହିମାଲୟାନ ବ୍ଲାକ୍ ବିୟର ଦି ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ହଉଛି ଭଲନରେବୁଲ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ଗଲ୍ଫ ଅଫ ମନ୍ନାର। କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା? 1989। ଠିକ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି? ତାମିଲନାଡୁ। ଏହାର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନିମଲ ହେଲା ଡ୍ୟୁଗଙ୍ଗ। ୟୁପିଏସସି ୟା ଉପରେ ପକେଇଛି ଡ୍ୟୁଗଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ଷ୍ଟାଟସ ହେଲା ଭଲନରେବୁଲ। ଡ୍ୟୁଗଙ୍ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ସି ଆନିମଲ। ଠିକ ଅଛି, ଫଟୋ ଦେଖିଦବ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜଳହସ୍ତୀ ପରି ଦେଖାଯାଏ ଡ୍ୟୁଗଙ୍ଗ। ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡା ଲେଖି ଦଉଛି ସାଇଟରେ। ଏଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନୋକ୍ରେକ୍। ନୋକ୍ରେକ୍ ଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1988। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ମେଘାଳୟରେ ଅଛି, ଗାରୋ ହିଲ ରେ। ଠିକ ଅଛି, ମେଘାଳୟ। ନୋକ୍ରେକ୍। ଏଥିରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ରେଡ୍ ପାଣ୍ଡା। ଷ୍ଟାଟସ କଣ? ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର। ରେଡ୍ ପାଣ୍ଡା ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଶୁଖିଯିବ ବୋଧେ ଭାଉଜ? ବ- ବତୁରି ଯିବ କି? ରହିବ ଠିକ ରେ? ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ହଉ ପିଲେ, ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ ନବା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ସ୍ନାକ୍ସ କରିବି। 2-3 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍, ୟା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁ ଆସୁ ପଚାରିବି ହେଲା। 2-3 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ ଦିଅ, ରିଭାଇଜ କରିଦିଅ।
हम्म। रेडी एवरीवन, जल्दी जल्दी कुह। नुक्रे को स्टेट रे अछि? मेघालय। हम्म। को हिल रे? ଗାରୋ ହିଲ୍। हम्म। गारो हिल, गुड। आउ हमरो नंदा देवी? उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। हौ, ता माने टिके रिवाइज करिछ, आखि टिके पकेइछ। तापर नेक्स्ट हला सुंदरबन। ठीक अछि। सुंदरबन रे केबे ହେଇଥିଲା? 1989। कोठी अछि सुंदरबन? वेस्ट बेंगल। ठीक अछि। कौन मिलंती? रॉयल बेंगल टाइगर। ठीक अछि, मेन स्पेसीस ही कहूची। स्टेटस कौन? एंडेंजर। नोकरे करे किए थिला? रेड पांडा। स्टेटस कौन थिला? एंडेंजर। मने अछि? ठीक है, पूर्वरु कहइथिली एई एनिमल गुडा ही मन रखिबो जहां न्यूज रे अछि, जहां क्रिटिकली एंडेंजर नहले एई जो जो एनिमल गुडार ना कहूची हैला। इधर या भितरु आसीबो नहले एको नेकी तमे आराम रे एलिमिनेट करि परिबो। 90% एठू ही क्वेश्चन आसीबो। ठीक अछि। एनिमल भितर पिला कोन करंती? 500 एनिमल घोषुथबे जाई, किछि नीड नाही। ठीक अछि। जहां न्यूज रे अछि नहले इथरे जो गुडा अछि एगुडा ही तांका आखे आगु आसीबो। तापरे नेक्स्ट मानस। मानस बायोस्फीयर रिजर्व को स्टेट रे अछि? आसाम। केबे हेतिला? 1989। ठीक अछि। आसाम। मानस रे कौन मिले? एलिफेंट, रॉयल बेंगल टाइगर आउ गौर। एलिफेंट रो स्टेटस कौन? एंडेंजर। देखो एटा मत ब्रैकेट हेजलनट वाला। एलिफेंट रो स्टेटस लिखिलो एंडेंजर। अच्छा पिले गोटे जिंस मन रख, एलिफेंट हमर तीन प्रकार अछंती। ठीक अछि। जदि हम एलिफेंट देखिबा, ठीक अछि, की अछंती? एशियाटिक जोटा इंडिया रे देखा जाए, या स्टेटस हला एंडेंजर। बाकी आफ्रिकार दी प्रकार एलिफेंट अछंती। ठीक अछि। गोटे होची आफ्रिकान, गोटे होची फॉरेस्ट, गोटे होची आफ्रिकार देखा जाए बुश बा साभाना। ठीक अछि। गोटे बुश एलिफेंट, गोटे फॉरेस्ट एलिफेंट। बुश टा माने कोन? साभाना रीजन, माने केमति कहबि घास जातीय जगह रे एलिफेंट टा देखा जाए। ठीक अछि। आ फॉरेस्ट टा कोन? ताकर प्रॉपर जंगल रे जोटा देखा जाए। तो साभानार स्टेटस बुश बा साभानार स्टेटस होची एंडेंजर, फॉरेस्ट रो स्टेटस होची क्रिटिकली एंडेंजर। एटा मन रखिबो हैला। बाकी इंडिया रे जो एलिफेंट अछंती एशियाटिक, सेमानक स्टेटस टा ऑलवेज एंडेंजर। ठीक अछि। क्लियर? तापर नेक्स्ट आसो। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିବେ। अच्छा ठीक अछि, गुड। एलिफेंट हमरो तीन प्रकार ଆମେ ଦେଖିବା। एशिया रे एलिफेंट देखा जाନ୍ତି, आफ्रिका रे देखा जाନ୍ତି। एशिया रे गोटे प्रकार देखा जाए। ठीक अछि। ताको ଆମେ कोन कहू? नॉर्मली ଆମେ तांको कहू, ठीक अछि, एशियन एलिफेंट्स। ठीक अछि। और एलिफास मैक्सिमस जदि तमे तमरो जूलॉजिकल ना रे देखिबो, तार स्टेटस होची एंडेंजर। बाकी आफ्रिका रे जो एलिफेंट देखा गला, ए माने दी प्रकार रो, गोटे फॉरेस्ट, गोटे साभाना और बुश। ठीक अछि। जोटा अफ्रीकान फॉरेस्ट एलिफेंट ता स्टेटस होची क्रिटिकली एंडेंजर। जोटा बुश एलिफेंट ता स्टेटस होची एंडेंजर। क्लियर? यस सर। मानस हो गला। नेक्स्ट हला हम अति प्रिय शिमिलीपाल। किए जाइछ रे शिमिलीपाल पिले? एनीवन? और ମୁଁ ଯାଇଛି। अच्छा तो गाଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଗଲେ ବୁଲେଇବୁ ନା ନାଇଁ ବିଶ୍व? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେବେ ଯିବି ତତେ କହିବି। ଅର୍ପିତା ସାର୍ ଗୁଡ। ଅର୍ପିତା ଆଉ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ବାକି ଅଛି? ସବୁଆଡେ ତ ପଳେଇଛୁ।
ଭଲ ନେଚର ଲଭର ଜୁଲୋଜି କୁ ସେ ପୁରା ମୁंडକୁ नहीं ଯାଇଛି ଅର୍पिତା को ଜୁଲୋଜି ଇଜ ମାଇ पैशन ହଉ ସିମିଲପାଲ ରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ अगेन ଆମେ ଆଚ୍ଛା ସରି ପିଲେ ମାନସ ରେ ଗୋଟେ ଆड करो गोल्डन लंगूर ତା ଷ୍ଟାଟସ ହଉଛି एंडेंजर गोल्डन लंगूर ଆଉ ରେड पांडा ଆମେ ऑलरेडी नोक्रेक ମାନେ नॉर्थ ईस्ट ରେ देखा जाଆନ୍ତି ठीक ଅଛି ମାନସ ରେ ଆଉ नोक्रेक रे रेड पांडा ତା ଷ୍ଟାଟस एंडेंजर ଆମେ ऑलरेडी डिस्कस କରି ସାରିଛେ सिमिलपाल रे देखा जाଆନ୍ତି गौर ठीक ଅଛି ମାନସ ରେ ନୁହଁ सिमिलपाल ରେ देखा जाଆନ୍ତି गौर गौर ଟା କୋଉ टाइप ର एनिमल जो ଅରଣା ମଇଁଷି टाइप ର ठीक ଅଛି ଆମେ କହୁନି ଓଡିଆରେ ଅରଣା ମଇଁଷି ତାପରେ ନେକ୍स्ट दिहांग दिबांग दिहांग दिबांग এটা କେବେ ହେଲା 1998 ଠିକ ଅଛି ସିମିଲପାଳ ଓଡିଶାରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦିହାଙ୍ଗ ଦିବାଙ୍ଗ ଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଠିକ ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏଠି କଣ ଦେଖାଯାଏ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଅର ଦେଖାଯାଏ ତା ନାଁ ହଉଛି ଟାକିନ ମିଶମି ଟାକିନ କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଲେଖ ମିଶମି ଟାକିନ ମିଶମି ଟାକିନ ଠିକ ଅଛି ଷ୍ଟାଟସ କଣ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମସ୍କ ଡିଅର ଷ୍ଟାଟସ କଣ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ମସ୍କ ଡିଅର ଜାଣିଛ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ମସ୍କ ଡିଅର ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଚମାରୀ ପଞ୍ଚମାରୀ ଟା କୋଉଠି ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଠିକ ଅଛି 1999 ମସିହା ଏତେ ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ପଞ୍ଚମାରୀ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ ରେ ଅଛି ତ ଯୋଗ୍ରାଫି ରିଲେଟେଡ क्वेश्चन ପଡିଯିବ ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ ରେ କୋଉ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଅବସ୍ଥିତ ଠିକ ଅଛି which biosphere reserve has been established in ସାତପୁରା ରିଜର୍ଭ ତ ଲେଖିବ କଣ ପଞ୍ଚମାରୀ ୟୁନିକ୍ କଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଜିଆଣ୍ଟ ସ୍କୁଇରାଲ लिस्ट कनसर्न ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଠିକ ଅଛି ଜାୟାଣ୍ଟ ସ୍କୁଇରାଲ ତାପରେ ଲେଖ ଅମରକଣ୍ଟକ ଅଚଞ୍ଚକ ଅମରକଣ୍ଟକ ଅଚଞ୍ଚକ ଠିକ ଅଛି ଅଚଞ୍ଚକ ଅମରକଣ୍ଟକ ବି କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ଏବେ ହେଲା 2005 କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି एमपी ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଠିକ ଅଛି ଦିଟା ଭିତରେ ସେୟାର କରୁଛି ଏରିଆ ସେଟା ଥିଲା ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ ଏଇଟା ହେଲା ମୈକାଲ ହିଲ ରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୈକାଲ ହିଲ ରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଲେଖିବ ମୈକାଲ ହିଲ କଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି फोर हॉर्न आंटीलोप ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚାରି ସିଂଘା ଚତୁର ସିଂଘା ହରିଣ ଠିକ ଅଛି फोर हॉर्न आंटीलोप ଷ୍ଟାଟସ କଣ ତାଙ୍କର ଭଲନରେବଲ वाइल्ड इंडियन डॉग ठीक ଅଛି इंडियन वाइल्ड डॉग ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଢୋଲେ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ରେ କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଷ୍ଟାଟସ କଣ ଭଲନରେବଲ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ ରମ୍ପଡ ଭଲଚର ଭଲଚର ର ତମକୁ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି କୋଉ କୋଉ ଭଲଚର କଣ ହ୍ୱାଇଟ ରମ୍ପଡ ଭଲଚର କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ରଣ ଅଫ କଚ୍ଛ
रण ऑफ कच्छ। सर जो अमरकंटक रे फर्स्ट एनिमल टा कौन? अमरकंटक फर्स्ट एनिमल होची तमरो फोर हॉर्न आंटीलोप। फोर हॉर्न आंटीलोप ठीक अछि। द स्टेटस? तार स्टेटस होची, तार स्टेटस हला vulnerable। तापर नेक्स्ट रण ऑफ कच्छ। ठीक अछि रण ऑफ कच्छ कोठी अछि कहबा दरकार नै, एवरीवन नोज। कोठी अछि रण ऑफ कच्छ? को स्टेट रे? जल्दी को। गुजरात। गुड। आ एटा मन रखथाओ, रण ऑफ कच्छ होची इंडिया रो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक अछि सबटु बड़ होची रण ऑफ कच्छ। डेजर्ट टा ऑब्वियसली बड़ हबो। रण ऑफ कच्छ रे कोन देखा जाନ୍ତି वाइल्ड आस, जंगली गध जोगुड़ा वाइल्ड आस। तांकर आयुसियन स्टेटस कोन? एंडेंजर। आउ इठी आउ गुड देखा जाନ୍ତି खराई कैमल। स्टेटस कोन? एंडेंजर। ठीक अछि खराई कैमल। खराई कैमल यूपीएससी रे क्वेश्चन आसी सरची। खराई कैमल टा कोन एक्चुअली? सेटा होची कोन कहबो तुम? खराई कैमल टा होची तमरो जो द ओनली कैमल व्हिच कैन स्विम। कैमल गुड़ा जनरली डेजर्ट रे थांती तो स्विम र आवश्यकता पड़ेनी। ठीक अछि बट खराई कैमल दे नो हाउ टू स्विम। ठीक अछि रण ऑफ कच्छ डेजर्ट हेले भी आखो पाखे किछि वेटलैंड काइंड ऑफ एरिया अछि। ठीक अछि सो दे आर गुड एट स्विमिंग खराई कैमल। ठीक अछि तापरे नेक्स्ट कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कोठी एटा केबे हितला? 2009। कोठी अछि? हिमाचल प्रदेश एचपी रे। मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल कोन एठी? स्नो लियोपार्ड। स्टेटस होची vulnerable। स्नो लियोपार्ड vulnerable। तापरे नेक्स्ट देन कांचनजोंगा। ठीक अछि कांचनजोंगा कोठी अछि? एनीवन? स्टेट को स्टेट रे अछि? सिक्किम। गुड विश्व। सिक्किम ठीक अछि। कांचनजंगा आमे कोन कहू तार से जो माउंटेन टा कथा कहू। ठीक अछि माउंटेन पीक तो सेटा इंडिया नेपाल बॉर्डर रे अछि सिक्किम रे। ठीक अछि तिस्ता रिवर जो कहउछ एटा इंडिया को कांचनजंगा बाट देके आछि। एथरे भी अगेन स्नो लियोपार्ड और रेड पांडा देखा जाନ୍ତି। दी जनकर स्टेटस vulnerable। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बोथ द स्पेसिसेस। तापरे नेक्स्ट 14th रे अगस्त्यमलाई। ठीक अछि केबे हितला? 2001। कोठी अछि? केरला आउ तमिलनाडु दुईटा स्टेट शेयर करछन्ती। ठीक अछि एथरे कोन देखा जाय? नीलगिरी थार। स्टेटस होची लीस्ट कंसर्न। 50 मिनट नीलगिरी थार अलग अलग स्टेटस अछि। जस्ट a minute।
एंडेंजर अच्छे एबे ठीक अच्छे। आगुरी लिस्ट कंसर्न थिला एबे एंडेंजर अच्छे नीलगिरी तार। ठीक अच्छे। तापरे नेक्स्ट एशियाटिक एलिफेंट आम ऑलरेडी डिस्कस कर सरचे। एशियाटिक एलिफेंट देन नेक्स्ट ग्रेट निकोबर। ये कहवा दरकार नहीं को जगह अच्छी, एवरीवन नोज इट। एठाकर हाईएस्ट पीक रो नाटा मन रखा ग्रेट निकोबर रो माउंट थुलियार ठीक अच्छे। माउंट थुलियार एटा हला यार हाईएस्ट पीक। एठी कोन मिलंती सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल स्टेटस होची लिस्ट कंसर्न। लेदर बैक टर्टल स्टेटस होची वल्नरेबल। मॉनिटर लिजर्ड स्टेटस होची लिस्ट कंसर्न। ठीक अछि। तापर नेक्स्ट होची दिब्रुसिकोहा। दिब्रुसिकोहा एटा आसाम रे अछि ठीक अछि। एठी कोन देखा जाय गोल्डन लंगूर स्टेटस होची एंडेंजर। व्हाइट विंग्ड वुड डक। व्हाइट विंग्ड वुड डक स्टेटस होची एंडेंजर। व्हाइट विंग वुड डक। 17th होची शीशाचलम। शीशाचलम टा एबे रिसेंटली बहुत हाईलाइट हेतिला कोन भाई एनीवन तो मूवी रे बहुत रेफरेंस आस्तिला शीशाचलम रो एनीवन पुष्पा। इस तू या देखे पाठशाठ नहीं तू खाली पुष्पा देखे गाड़ी केरे करी झुकेगा नहीं हाँ पाठशाठ थाउ न थाउ पुष्पा रे ई शीशाचलम जंगल कथा ही कहिची ठीक अछि रेड सैंडलवुड एठी मिले लेकिलो देन स्लेंडर लोरिस गोड़ गाड़ी लखो स्प्लेंडर लॉरी स्प्लेंडर लॉरिस स्प्लेंडर लॉरिस दी प्रकार गोटे ग्रे सेंडर लॉरिस अछि गोटे रेड सेंडर लॉरिस अछि। रेड सेंडर लॉरिस रो स्टेटस होची एंडेंजर ग्रे रो होची लिस्ट कंसर्न ठीक अछि। देन 18th होची पन्ना एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट डिक्लेयर करथिला ठीक अछि। पन्ना पन्ना 2011 रे हेतिला कोठी अछि अगेन एमपी रे ठीक अछि। केन रिवर रो कूल रे अछि एटा एग्जाम रे पड़ी जाय पारे को रिवर कूल रे अछि ठीक अछि। अच्छा शीशाचलम जानिचो समस्ते आंध्र प्रदेश रे अछि एटा कहिया दरकार नहीं ठीक अछि। आउ पन्ना टा कोठी अगेन एमपी रे अछि। पन्ना रे कोन देखा जांती टाइगर जानिचो स्टेटस एंडेंजर। आउ गोटे देखा जाय चित्तल चित्तल टा होची गोटे काइंड ऑफ डियर ठीक अछि ता स्टेटस हैला लिस्ट कंसर्न। देन चिंकारा एटा भी गोटे डियर ठीक अछि चिंकारा ता स्टेटस भी लिस्ट कंसर्न। देन संबर संबर ठीक अछि।
या स्टाटस है भलनरेबल। देन स्लथ बियर जोड़ा पेनिनसुलार इंडियन बियर, ठीक है, हिमालयन बियर डिस्कस करथिले। स्लथ बियर होची पेनिनसुलार इंडियन बियर। ये जो लोकल भालू गुड़ा तुम देख, ठीक अच्छे, भालू नाच जो मैंने धरिकी आनती। स्लथ बियर रो स्टाटस होची भलनरेबल। संबर आउ स्लथ बियर। क्लियर एवरीवन? देखिल समस्ते? हम्म। अच्छा, ओडिशार सब इंपोर्टेंट गुड़ा लिखि दियो जहाँ जहाँ अच्छी। टाइगर रिजर्व ओडिशार केतेटा अच्छी? दीटा। गोटे सिमिलपाल टाइगर रिजर्व, गोटे हूँ सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व एवं डिक्लेयर है। ओडिशार लेख सिमिलपाल टाइगर रिजर्व आउ सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व। ସାତକୋଶିଆଟେ। हाँ, सातकोशिया टाइगर रिजर्व तीन टा। सुनाबेड़ा एबे ऐड ହେଇଛି। ठीक अच्छे। ठीक कथा। तीन टा लेख। तापरे देन ओडिशार मोस्ट इंपोर्टेंट आउ कौन कौन अच्छी? वेटलैंड ऑलरेडी डाकिथिली। रामसर साइट्स ओडिशार कौन कौन अच्छी? कହାର मन अच्छी कह जल्दी जल्दी। वेटलैंड ओडिशारे चिलिका, अंशुपा, टाम्पारा, सातकोशिया, हीराकुद, आउ कोटा? ଭିତରକନିକା। ଭିତରକନିକା। गुड। ठीक अच्छे। भितरकनिका मैंग्रोव जोटा जोटा रामसर साइट हो गला ओडिशारे। ठीक अच्छे। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन ओडिशारे दीटा जगह होची, गोटे भितरकनिका, गोटे टिकरपड़ा। इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक अच्छे, नेचुरल हाबिटाट रे। ये गोटे मिनिट नथाओ। Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, yes, sir. Good. ठीक अच्छे। देख लो ओडिशार आउ ओडिशारे कौन अच्छी? अच्छा, ସାର୍ नेशनल ଆମ पार्क ପଟେ केतेटा ଗୋଟେ अच्छी ଅଛି ओडिशारे? କ୍ରୋକୋଡାଇଲ। कौन कहूचु? तुम गाँव रे ସାର୍ क्रोकोडाइल?
ନା ନା ସାର୍ ରାମ ତୀର୍ଥ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦଶୀପୁର ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ର। ଏଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଚୁରୀ ଷ୍ଟାଟସ ମିଳିଛି କି ତାକୁ? ସେଟା ସାର୍ କହିପାରିବିନି। ନା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ମାନେ ଇଏ ମିଳିନି, ଠିକ ଅଛି ଷ୍ଟାଟସ ଆଚ୍ଛା ଡାକୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍। ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ। ଟିକରପଡା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଚୁରୀ କହିଲି ଏବେ। ସୁନାବେଡାଟା ଏଇନେ କହିଲି, ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କାର୍ଲାପେଟ, ଏଟା ଗୋଟେ ଫେମସ ଓଡିଶାର। ଉଷାକୋଟି ଆଉ କାର୍ଲାପେଟ ଏ ଦିଟା ନାଁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ବାକି ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ, ବଟ ଏଇ ଦିଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତମେ। କାର୍ଲାପେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଷାକୋଠି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଚୁରୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ବି ଦିଟା, ଗୋଟେ ଭିତରକନିକା, ଗୋଟେ ଶିମିଳିପାଳ। ଶିମିଳିପାଳ ଟା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ସବୁତକ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଟସ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଷାକୋଟି ଆଉ କାର୍ଲାପେଟ କୋଉଠି? କାର୍ଲାପେଟ ତ କେବିକେ ରିଜନ ରେ ଥିଲା। କାର୍ଲାପେଟ ଟା ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ସାର୍ କଳାହାଣ୍ଡି। ହଁ କଳାହାଣ୍ଡି, କେବିକେ ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଟା ଥିଲା। ତମ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖିଦବ ହେଲା, କୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଉଷାକୋଠି ଟା ହଉଛି ତମର ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡା ଚେକ୍ କରିଦବ। କିଛି ତ ହୋମୱାର୍କ କର, ସବୁ ମୁଇଁ କରିକି ଆଣିବି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଲେଖ ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଏଟା ସାତକୋଶିଆ ପାଖରେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ବାଲୁଖଣ୍ଡ, ଏଟା କୋଣାର୍କ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ, କୋଣାର୍କରେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବାଲୁଖଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଚନ୍ଦକାଟା, ସେଟା ଏଲିଫାଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ରେ ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଚନ୍ଦକା। ସାର୍ ସେଇଟା କଣ କହିଲେ 22 ପଲ୍ଲୀ? ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ ଲେଖିଦେବି କିରେ? ହଁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଗୋଟେ। ଠିକ ଅଛି, ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ତାପରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ, ଚନ୍ଦକା, ଏଟା ହେଲା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ, ଠିକ ଅଛି। ହାଡଘର, କାର୍ଲାପେଟ, ଉଷାକୋଠି ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି। କୁଳଢିଆ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଖାଲାଶୁଣି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଠିକ ଅଛି। ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ତିନିଟା କହିଲି, କଣ କଣ ହେଲା? ଶିମିଳିପାଲ, ଦେନ୍ କୋଉଟା? ସୁନାବେଡା, ଆଉ କୋଉଟା ରହିଲା? ସାତକୋଶିଆ। ଭେରି ଗୁଡ। ସାତକୋଶିଆ। ଗୁଡ। ଠିକ ଅଛି, ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ତିନିଟା ରହିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କୋଉ ଦିଟା ରହିଲା? ଗୋଟେ ହେଲା ଶିମିଳିପାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟା କହିଥିଲି? ଭିତରକନିକା। କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ୍?
एगुड़ा है ओडिशार इंपोर्टांट साइट्स है मन रखियो भलसे। बाकी जो बायोस्फीयर रिजर्व कहली ता रिलेटेड जो गुड़ा थी से गुड़ा देखीदब है। प्रति स्टेट रो किसी किसी इंपोर्टांट कहबी ना तुम मैंने देखीदब। ओडिशा कवर करदेले सब स्टेट रो किसी किसी कहबी ना तुम मैंने देखीदब। ଏମିତି କହିଦିଅନ୍ତୁ। अरे कहले तो सरीबन रे एमती गोटे गोटे करूछु ठीक अच्छे हौ। देखो जम्मू कश्मीर पिले मैप रखिछ पाखरे। समस्त पाखे जोग्राफी रो जो आटलास थिबो आटलास अच्छी पाखे ना के जन आटलास किनिनो। यस ଅଛି sir। गुड। Yes, हौ sir. गोटे काम करिया पिले मु जो आंसर डिस्कशन करिविनी जो दिन ठीक अच्छे से दिन भावुची कि तुमको आटलास समस्ते नहीं कि आसीबो मते इटा खाली जने मने पकई दबो हैला कि सर आपण कहथिले एगुडा डिस्कस करिया पई तमे कहिदबो मु प्रति स्टेट रो जा जा इंपोर्टेंट अछि गोटे गोटे डाकी देबी हैला। सबु नहेले भी मोस्ट ऑफ देम हमें कवर करदबा को स्टेट रो कोन इंपोर्टेंट अछि ठीक अछि। क्लियर क्लियर एवरीवन। अरे क्लियर हैला ना नहीं को आगु बढ़िया। Yes, sir. यस सर। ना आज तुम पाखे आटलास नथिबो तो ଟିକେ आटलास थिले सुविधा ठीक अछि। ना आज सारदबा भोट दियो। कि कहूछ आज सारदबा। ये रे दुखी अंकिता और आगो केतेटा छोट छोट इश्यूज अछि मु देखि दउछि रहिला सारदबा टाइम हैला आज ही एटा करदबा हैला। केतेटा गोटे मिनिट ना गोटे लेख आगो केतेटा इश्यू सारदबा टाइम हेले एटा देखिदबा। 2021 टू 2030 ताको आमे कहूचे यूएन डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन। यूएन डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन 2025 देखो को ईयर कहउचंती देखो ईयर ऑफ ग्लासियर्स प्रिजर्वेशन ईयर ऑफ ग्लासियर्स प्रिजर्वेशन यूएन डिक्लेयर करछि ठीक अछि। ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स आउ ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मन रखियो या भितर कोटा भी पकई दबो हैला। 2015 इज द ईयर ऑफ फर्स्ट हैला कोन कहली ग्लासियर्स प्रिजर्वेशन देन पीस एंड ट्रस्ट देन कोऑपरेटिव्स देन क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर
बाकी किछिटा प्रोजेक्ट लिखि दियो कारण ओपीएससी रे आस्थिला गोटे थर क्वेश्चन। ठीक अछि। देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट केबे हितला 1992। ठीक अछि। एटा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। अच्छा सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्पॉन्सर एगुडा सब पढिचो आगुरु ना टिके बुझेबी? सेंट्रल स्पॉन्सर्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम एटा जानिचो पिले? जानो जदि जल्दी कुह, टाइम नहीं, हमें जल्दी जल्दी सारिबा। मते कहि दियंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होची जो स्कीम रे 100% ये स्पेंड करिवो, सेंटर पैसाटा दबो, सेंटर रो स्कीम सेंटर पैसा दबो, स्टेट को केवल कुहा जीवो तमे गोटे काम करो इम्प्लीमेंट करो। ठीक अछि। बट सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम माने कोन? ये सेंटर स्टेट भितरे पैसाटा डिवाइड हबो, बुझि परछो? एइठी गोटे गेम आसे कोन जोटा हमें स्पेशल स्टेट स्टेटस बोली कहू। जो स्टेट आउ सेंटर भितर पैसाटा डिवाइड हुए मोस्टली 60% सेंटर दिए, 40% स्टेट को दबाक पड़े। ठीक अच्छे। तुम जब गोटे स्टेट को स्पेशल स्टेट स्टेटस दिगला देन 75% सेंटर दब, 25% से स्टेट दब। ठीक अच्छे। तो से स्टेट माने कौन डिमांड करती कि आमको स्पेशल स्टेट स्टेटस दि जाऊ। क्लियर एवरीवन? बुझिल? आमे जेते देखुचे ए प्रोजेक्ट गुडा मैक्सिमम सेंट्रल स्पॉन्सर बोली तमे पाइबो। ठीक अछि। तो फास्ट लिख लो प्रोजेक्ट एलिफेंट। तापर लेख नेक्स्ट माइक। ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट थिला एकु नै कि हमें दीटा इंपोर्टेंट स्कीम अछि हमें ता भीतर करछे। गोटे हो माइक। माइक रो फुल फॉर्म लेखो मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम। मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम माइक। एलिफेंट रिलेटेड कौन अच्छे आरंभ करबा। ठीक अछि। फर्स्ट ला प्रोजेक्ट एलिफेंट, देन होची माइक, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ठीक अछि। एटा साउथ एशिया पई लॉन्च हेतिला। केबे हेतिला? 2003 रे। देन 2011 रे गोटे प्रोग्राम लॉन्च हला कोन सेटा एलिफेंट 8। एथरे 8टा कंट्री, 4टा एशियन, 4टा अफ्रीकान। ठीक अछि। एमान को रखा हला जोथरे कि एलिफेंट पॉपुलेशन बहुत अधिक अछि। एशियन कंट्री को गुडा थिला? एशियन कंट्री या भितर थिला इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड। आउ अफ्रीकान कंट्री थिला बोट्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और डीआरसी, देन केन्या, देन तांजानिया। ठीक अछि। केन्या एंड तांजानिया। तापरे नेक्स्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ऑलरेडी कहि देछि लास्ट क्लास रे तुमको।
2017 ରୁ 31। ତାପରେ ଲେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଆଚ୍ଛା ରାଇନୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ କଣ ହଉଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଇନୋ ଭିଜନ। ଠିକ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଇନୋ ଭିଜନ 2020। ଏଥିରେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା କି 2020 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେମିତି କଣ ହବ, 3000 ରୁ ଅଧିକ ରାଇନୋ ଆମ ପାଖରେ ଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା WWF ଇଣ୍ଡିଆ, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆସାମ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଇନୋ ବି କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ରାଇନୋ ଭିଜନ 2020। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ on a happier note, this one is a successful one। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆମର ସକ୍ସିଡ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ଆଚିଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ टाइगर। केबे लॉन्च होइଥିଲା? 1973। ठीक अछि, इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट इंडिया रो। ठीक अछि, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 रे लॉन्च हला। ठीक अछि, तो जहाँ भी तुम देखुछ टाइगर रिजर्व है, ठीक अच्छे, एगुड़ा सब यही प्रोजेक्ट अंडर रे आसुची। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, आम जहाँ भी करछे प्रोजेक्ट टाइगर अंडर रे करछे। केबे लॉन्च होइଥିଲା? 1973। ठीक अच्छे, आ मन रखा टाइगर सेंसस टा प्रति 4 वर्ष रे हुए। ठीक अच्छे, 4 ईयर सेंसस। एबे जो लाटेस्ट होइଥିଲା 2022 रे होइଥିଲା। एथरे हमें कौन देखिले? टाइगर पॉपुलेशन इंडिया रे केते अछि? 3628। मो मने अछि तो आमे छोटो थिलु, स्कूल पढ़िला बेले टाइगर पॉपुलेशन बहुत कमी जाइथिला। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तमे चेक करि परिबो, 2006 रे टाइगर पॉपुलेशन हे जाइथिला 1411। एई अराउंड मोर जति मने पड़ुछि। ठीक अछि, तापरे बहुत एक्टर मानकठु नेकी सेलिब्रिटी माने सब प्रोजेक्ट टाइगर ऊपर काम कले, देन गुड अवेयरनेस आसला ऑल इंडिया लेवल रे। एबे केते अछि? 3682। ठीक अछि, 3682 टा टाइगर अछंती। टाइगर सेंसस केते वर्ष रे हुए? 4 years। गुड, मन रखियो। तापरे नेक्स्ट लेखो प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड। केबे हला? 2009। प्रोजेक्ट ठीक अछि, एटा कोन हिमालयन स्टेट्स हमर जो गुडा अछि सेई मानक ऊपर फोकस करा गला। ठीक अछि, तापर हम गोटे स्नो लियोपार्ड डे भी सेलिब्रेट कले या परे केबे 23 अक्टोबर।
ठीक अच्छे 23 अक्टोबर रे कौन कले स्नो लियोपार्ड डे ठीक अच्छे क्लियर तापर आसला इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ठीक अच्छे এটা কেবে লঞ্চ হয়েছিল 1975 टाइगर पर এটা আসছিলা ঠিক আছে গোটে ইম্পর্টান্ট প্রজেক্ট রে ইন্ডিয়ান ক্রোকোডাইল কনজরভেশন প্রজেক্ট এন্ড ইউ উইল বি হ্যাপি টু নো এটা কোठी লঞ্চ করা হয়েছিল ফার্স্ট ওড়িশা রু হি করা যাইতিলা ঠিক আছে স্পেশাল ফোকস করা যাইতিলা ওড়িশা উপরে ক্রোকোডাইল মনে পড়লে তিন প্রকারର ক্রোকোডাইল লেখ ইন্ডিয়া রে অছন্তি বা দুনিয়া রে মিলନ୍ତି গোটে হଉଛି মগুর গোটে হଉଛି সল্ট ওয়াଟর গোটে হଉଛି ঘরিয়াল সল্ট ওয়াଟর ক্রোকোডাইল মগর ঘড়িয়াল ମଗର ର ଷ୍ଟାଟସ ହଉଛି ଭଲନରେବୁଲ ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ର ଷ୍ଟାଟସ ହଉଛି ଲିଷ୍ଟ କନସର୍ନ ଘରିଆଲ ର ଷ୍ଟାଟସ ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଠିକ ଅଛି ଆଉ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ବ୍ରିଡିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କୋଉଠି ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେ ଅଛି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ବ୍ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଙ୍ଗୁଲ ଠିକ ଅଛି এটা হଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଠିକ ଅଛି କୋ ଆନିମଲ କୁ ଫୋକସ କରି 1970 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ହଙ୍ଗୁଲ ଟା କଣ ହଙ୍ଗୁଲ ହଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଷ୍ଟାଗ ଠିକ ଅଛି এটা ହଉଛି ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଡିଅର ତମେ କହିପାର ଠିକ ଅଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଷ୍ଟାଗ କହିଥିଲି ଅଲରେଡି କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ମନେ ଅଛି ତା ଷ୍ଟାଟସ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଠିକ ରେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଙ୍ଗଲ 1970 এটা ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆୟୁସିଏନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ ଏମାନେ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ अच्छा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया किए एवरीवन नोज जल्दी को नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया चारि कौन रे नितेश नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर ओके शाई गुड नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया टिकटॉक पीकॉक ओके नेशनल aquatic एनिमल ऑफ इंडिया नेशनल aquatic एनिमल ऑफ इंडिया गैंगेटिक डॉल्फिन डॉल्फिन हाँ डॉल्फिन नुह गैंगेटिक डॉल्फिन देख जो नॉर्मली आमे डॉल्फिन कहू एटा सामुद्रिक ठीक अछि यदि रिवर डॉल्फिन कहबा देन ता भितरे को गुडा आसंती गोटे इंडस आसे इंडस रिवर रो डॉल्फिन और गोटे गैंगेटिक डॉल्फिन आसे ठीक अछि आउ आउ हमर चाइना रो गोटे यांगजे रिवर अछि तारो डॉल्फिन आसंती और अमेज़न डॉल्फिन आसंती ठीक अछि इंडिया रे कोन कोन देखा जांती तीन प्रकार देखा जांती गोटे गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन गोटे इरावाडी रिवर डॉल्फिन गोटे होची इंडस रिवर डॉल्फिन ठीक अछि इंडिया रे तीन प्रकार डॉल्फिन हमें देखू
एंको भितरु इंडस रे जोटा देखा जाए ता ना होची बुलान। ठीक अछि। इंडस रे किए देखा जाए बुलन। ठीक अछि। इंडस वाटर रे देखा जाए इंडस वाटर इंडस रिवर डॉल्फिन स्टेटस कोन क्रिटिकली एंडेंजर। ठीक अछि। इरावाडी रे जो डॉल्फिन देखा जाए यार स्टेटस होची कोन इरावाडी डॉल्फिन रो स्टेटस इरावाडी डॉल्फिन रो स्टेटस होची कोन एंडेंजर। ठीक अछि। लेखिलो इरावाडी डॉल्फिन इंडिया रे कोठी देखा जाए सबुठु अधिक कोठी आम चिलिका रे देखा जाए। तो चिलिका रे तुम जो नदी डॉल्फिन देख केबे भी भाबियोनी एटा होची गांगेटिक रिवर डॉल्फिन कि एटा होची पूरा ओसेनिक डॉल्फिन एटा कोन इरावाडी डॉल्फिन। ठीक अछि। जोटा चिलिका रे देखा जाए। तापर आउ गोटे डॉल्फिन होची गांगेटिक डॉल्फिन जोटा कि नेशनल हमर कोन एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया यार स्टेटस भी होची कोन एंडेंजर। ए डॉल्फिन को कोन कुहा जाए सुसु हैला। गांगेटिक रिवर डॉल्फिन रो आउ गोटे ना कोन सुसु। लेखिलो समस्ते ताଙ୍କ स्टेटस विषय भी लेखिलो क्लियर। ठीक अछि क्लियर। अच्छा एबे मते को नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कोटा एनीवन नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। एलिफेंट। एलिफेंट मानसी गुड बहुत बढ़िया। हमन टिके हल्का फुल्का पढ़ा होची हां गुड। मोस्टली एगुड़ा ही थिला स्पेसिफिक एनिमल को नेकी हमरो जहां भी प्रोग्राम सब होईची। टिके पिले रिवाइज कर दियो आखि पकई दियो टिके।
ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲେ, ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ। Shall we begin? ଆରେ କୁହରେ ଦୈତ୍ୟ କଣ? Yes, sir. Yes, sir. ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ବଢି ଯାଇଛି ପିଲା। ଆରେ ଓକେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦଉଛି, ଏଟା ଲେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ। କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମିଲପାଲ ଆମର ଯୋଉ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲ ଗାର୍ଡ ଏଆଇ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କଲେ? ଟ୍ରେଲ ଗାର୍ଡ ଏଆଇ। ଠିକ ଅଛି। ତ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଟ୍ରେଲ ଗାର୍ଡ ଏଆଇ ୟୁଜ କରୁଛେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିମିଲପାଲ ରେ, କଣ ପାଇଁ? ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ରିମେମ୍ବର ଇଟ। ଏଟା କଣ ଯୋଉ କୋଚିଂ ହଉଛି, ଏଟା ହଉଛି କଣ କି ଫାଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉଠି ଆଣ୍ଟି ପୋଚିଂ ଟୁଲ ୟୁଜ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଡିବ କି ଟ୍ରେଲ ଗାର୍ଡ ଏଆଇ ଉପରେ ପଡିପାରେ, ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଟ୍? ତା ସହିତ ପଡିବ କି କୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଟା ଓଡିଶାରେ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଏକୁ ଛାଡିଦେଲେ କାହ୍ନାରେ ବି ହେଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ଆଉ ଦୁଧୁଆ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏଇ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ଏଟା ୟୁଜ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖ ପୋଙ୍ଗଲ ବାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ପୋଙ୍ଗଲ ବାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ। ପୋଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଥିବ? ଓବିୟସଲି ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଇଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପୋଙ୍ଗଲ ବାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ଟା କଣ? ଗୋଟେ ବାର୍ଡର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ। ତ ତାମିଲନାଡୁରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା କଣ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାର୍ଡ ମାନଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। ପୋଙ୍ଗଲ ବାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଛି? ତାମିଲନାଡୁରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିଯିବ କି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ବାର୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି ଏଗୁଡା ବି ଦେଖିଦବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ବାର୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଥିରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କିଏ କରୁଛି? ଇ ବାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଇ ବାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିକି ଇ ବାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଇ ବାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଟା ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ଆମେ ଆଗରୁ ମାନେ କଣ ରହୁଥିଲା? ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରହୁଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା କି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡାର ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଇନ୍ଦୋର ଯୋଉଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଉଥିଲା। ତ ଏବେ ସେମିତି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି କଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଠିକ ଅଛି। ତ କ୍ଲିନ ସ୍କାଏ କୁ ଦେଖିକି ଆୱାର୍ଡ ଟା ଦିଆଯିବ। ଏଟାକୁ ଷ୍ଟେଟ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଥିରେ ଯଦି 10 ଲାख ପ୍ଲସ ବା ମେଟ୍ରୋ ପପୁଲେସନ ଭିତରେ ସୁରତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି। 3 ଲାख ଟୁ 10 ଲାख ପପୁଲେସନ ରେ ଫିରୋଜାବାଦ, ଆଉ ଅଣ୍ଡର 3 ଲାख ରେ ରାୟବରେଲି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମେ ସୁରତ ର ନାଁଟା ମନେ ରଖିବ, ଠିକ ଅଛି। କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯୋଉଟା CO2 କୁ ମିଥେନଲ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। CO2 will be converted into methanol, ଠିକ ଅଛି। CO2 ଟୁ ମିଥେନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଉଠି ଲଞ୍ଚ ହେଲା? ପୁନାରେ।
एगेन ए क्वेश्चन गुड़ा ओपीएससी रे बारंबार आछि वन वर्ड करके पकई दबो ठीक अछि कि CO2 टू मिथेनॉल प्लांट को स्टेट रे अछि कि को सिटी रे अछि ठीक अछि कोठी आसला पुणे रे आमे मिशन लाइफ कथा पढ़थिले लाइफ स्कीम कथा को सीओपी रे इंडिया अडॉप्ट करथिला लाइफ को जल्दी कहो को सीओपी रे इंडिया लाइफ को अडॉप्ट करथिला को स्कीम जल्दी कहो यार मन नहीं यार भी मन नहीं ग्लासगो समिट मन पड़ला यूएनएफ ट्रिपल सी रो ग्लासगो समिट रे थिला से लाइफ ପାଇଁ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे पोर्टाल लॉन्च करछि आइडियाज फॉर लाइफ ठीक अछि एटा गोटे पोर्टाल कहारो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो ठीक अछि आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टाल एथरे लोक कोन करिवे विभिन्न आइडियाज देबे लाइफस्टाइल को हमें केमती चेंज करि परिबा प्रो एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल फॉलो कर परिबा ठीक अछि वाटर कंजर्वेशन हैला एनर्जी एफिशिएंसी हैला वाटर रिडक्शन हैला ई वेस्ट मैनेजमेंट हैला सिंगल यूज प्लास्टिक को मिनिमम माने मिनिमाइज करिबा तार यूसेजेस को ठीक अछि सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिस हैला हेल्दी लाइफस्टाइल हैला ए सब को नेकी एटा लॉन्च होईची ठीक अछि के करछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मिशन लाइफ बा लाइफ मिशन लाइफ रो एटा गोटे पार्ट ठीक अछि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बा मिशन लाइफ आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टाल मन रखियो भलसे नेक्स्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री गोटे लॉन्च करछि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम एटा ऑलरेडी गोटे थोर कहिथिल तुमको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कि वाइल्ड लाइफ तो बहुत अच्छी आमे कौन करवा तांको हैबिटेट को जदि प्रोटेक्ट कले गोटे जगह रे ताहले कौन हबो कि सब वाइल्ड लाइफ गोटे जगह रे प्रोटेक्ट हे पारिबे जदि आमे टाइगर को कंजर्व करछे ता हैबिटेट को ठीक अछि सेठी आमे डियर मान को भी प्रोटेक्ट करि पाइले सेठी स्क्विरल भी प्रोटेक्ट हेले आसिकी बार्ड भी आसिकी देखिकी जिवे ठीक अछि बार्ड प्रोटेक्शन भी हे पाइला डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट भी आमे एथरे प्रोटेक्ट करि पाइले ठीक अछि सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ए स्कीम टा सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करिछि ठीक अछि प्लस एठी आमे कोन वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया भी कवर कर परिबा ठीक अछि ना आमे हैबिटेट ऊपर फोकस करिवा कि जदि को एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करा जायनी स्टिल सेठी वाइल्ड लाइफ अछंती सो वी कैन गो फॉर देम ठीक अछि क्लियर गोटे टास्क दउची पिले देखिबो ता भितरे या भितरे सब स्कीम कोन अछि प्रोजेक्ट टाइगर आमे ऑलरेडी डिस्कस करछे तापरे प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट लायन प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट टाइगर आमे डिस्कस करछे ठीक अछि प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च हेतिला 2020 रे बोथ मेराइन आउ रिवराइन डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करिया पई ठीक अछि प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट लायन लॉन्च हैला 2004 रे एटा मेनली लॉन्च हेछि कोठी प्रोजेक्ट लायन सॉरी प्रोजेक्ट लायन को 2004 रे लॉन्च हेतला बट रिवैम्प करी ता ना दिया गला प्रोजेक्ट लायन 2020 रे एटा ही लॉन्च करा गला ठीक अछि एटा कोन पे एटा कोठी हेछि गुजरात रे ठीक अछि गिर अभयारण्य ठीक अछि गिर नेशनल पार्क रे लायन मानकर पॉपुलेशन बढ़ेबा को ठीक अछि एटा लॉन्च करा जायछि प्रोजेक्ट लायन 2020 रे हमें दीटा जाक देखिले कोन कोन गोटे प्रोजेक्ट डॉल्फिन which protects both marine and riverine dolphins आउ प्रोजेक्ट लायन ठीक अछि
जोटा गिर रे लॉन्च करा गुजरात रे। अब ये चारिटा जाक आसुची कहा भितर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हाबिटाट स्कीम। कौन कौन? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। मन रखियो भलसे है। अच्छा, आउ गोटे जिनस गोटे शॉर्ट ये विषय पर कहूची कि जो भर्मिन मु कहूली आगुरु थिला एबे उठेई देछु हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे। जो माने रेगुलर क्लास करछो जानि परथुबो, ठीक अछि। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केबे लॉन्च हेतिला जल्दी कहो? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72। गुड नितेश, बहुत बढ़िया। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭର୍ମିନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା କହିଥିଲି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ଉଡେଇ ଦେଇଛେ। ତ ଏବେ କଣ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ମିନ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରାହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ 260+ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମରା ହେଇଗଲାଣି। କଣ ପାଇଁ ନା ଡ୍ରାଉଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ଲାख ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଏଲିଫାଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ସରି ଜିମ୍ବାୱେ କହୁଛି, ଜିମ୍ବାୱେ ଆଉ ତା ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ଯୋଉମାନେ କି ଟ୍ରାନ୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ ଏଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜିମ୍ବାୱେ, ଜାମ୍ବିଆ, ବୋଜୱାନିଆ, ଠିକ ଅଛି, ନାମିବିଆ, ଏଗୁଡା ଭିତରେ। ଜିମ୍ବାୱେରେ ତମେ ନେଇପାରିବ ଆରାଉଣ୍ଡ 84,000 ଅଛନ୍ତି ଏଲିଫାଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଲା? ବୁଶ ଏଲିଫାଣ୍ଟ କୁ, ଯୋଉଟା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସାଭାନା ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି, ଠିକ ଅଛି, ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଯାହା ଷ୍ଟାଟସ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଇଛି ଜିମ୍ବାୱେରେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ଅପରେସନ ଭେଡିଆ। ଅପରେସନ ଭେଡିଆ ଅପରେସନ ଭେଡିଆ ଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁପି ରେ କଣ ହେଇଛି କି ମାନେ କେତେଟା ଓଲ୍ଫ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉଗୁଟା କି ଫରେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍, ଏଟା ହଉଛି ଇଟ୍ସ ଦ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ମେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ମ୍ୟାନ ଆନିମଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ତ ୟୁପିରେ ଏଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆନିମଲ ମାନେ ସରି ମାନେ ଓଲ୍ଫ ମାନେ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ୱାଇଲ୍ଡ ଓଲ୍ଫ ଯୋଉମାନେ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ, ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ତ ୟୁପି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି, ଯୋଉ ବାହରାଇଚ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉଠି ଏଇଟା ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଟା ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି କଣ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଡିଜାଷ୍ଟର ଏରିଆ, ଠିକ ଅଛି। ଅପରେସନ ଭେଡିଆ ମନେ ରଖିବ, यूपी रे ହେଇଛି। କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ଟୁ କ୍ୟାପଚର ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଓଲ୍ଫସ୍ ହୁ ଆର୍ ଆଟାକିଂ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମନେ ରଖ हरियाणा गवर्नमेंट ଏବେ କଣ ଲଞ୍ଚ କଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ? ଗ୍ରୀନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ, ଗ୍ରୀନ ହରିୟାଣା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ, ଠିକ ଅଛି। 2024 ରେ ଏଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଯିଏ ନିଜର ଓନ୍ ଗ୍ରୀନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଠିକ ଅଛି। এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ଆରାବଲି ହିଲ୍ ର ରିଜନ ର ଲୋକମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛି। ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ, ଏଟା ହଉଛି କଣ କେମିତି କହିବ, ଏଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଡ ଇନିସିଏଟିଭ, ଠିକ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ଗ୍ରୀନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ, ତ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ କେବେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ନ୍ୟୁଜରେ। ରାଇସୋଟପ, ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କୋଉଠି? ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ, ସରି କୋଉଠି? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା କଣ କରାଯିବ? ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି କୋଉଠି? ରାଇନୋ ମାନଙ୍କର କୋଉଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଂହଟା, ଠିକ ଅଛି, ହର୍ନ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ କୋଚିଂ କରାଯାଏ,
ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ରାଇନୋର ହର୍ନ ରେ ସେଇଟାକୁ ଲଗା ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ସେଇଟା କଣ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡରରେ। ଦେଖିବ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୋଉଗୁଡା, ରେଡିୟମ ଦେଖିଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ, ତ ତାକୁ ଜଣେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ ରାଇନୋ କୋଉଠି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଦୁଇରେ କି ଏଗୁଡା ତ ୟୁସେଜେସ୍ କମିଯିବ। ଯଦି ତମେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛ, ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ପର୍ପସରେ ଯୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି ବିକିବା ପାଇଁ, ତ ତାର ୟୁଜ ଗୁଡା କମିଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଜଣେ ନେଇକି କଣ କରିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କଣ ରାଇସୋଟପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ରାଇସୋଟପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଲେଖ, ସାଇଟ୍ ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, SIGHT। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମକୁ ପଢେଇବି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟାଇପ ର। ସେଥିରେ ଆମେ ଏଥିରେ କଭର କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଯାହା ଯାହା ରହିଯାଉଛି ଆମେ କଭର କରିବା। ସାଇଟ୍ ଏଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଠିକ ଅଛି। ୟାର ଟାର୍ଗେଟ କଣ? ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଠିକ ଅଛି, ଅଫ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ତ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସେକ୍ଟରକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଲୋକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ୟୁଜ କରାଯିବ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ୍? ଉଫ୍, କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ୍? ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଏବେ କୁହ କି ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଏବେ ଡାକିଦବା ନା କାଲି ପଢିଆ? କାଲି କହୁଛି, ସରି, ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦିନ ସେଟା ଡାକିବି। କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଏରିଆ? କୁହରେ ଜଲ୍ଦି। सर एग्जाम देना था। ନାଇଁ, ସବୁ ଥକିଗଲ? ହଉ ହଉ, ଆଜି ବି ବହୁତ ଡାଟା ପଢିଲ, ଏଗୁଡାକୁ ବଢିଆ ସେ ରିଭାଇଜ କରିବ ହେଲା। ଏକ୍ସାମ କୋଉ ଦିନ କରିବାରେ? ଯଦି କାଲି କହିବ କରିଦବା, ନହେଲେ ସଣ୍ଡେ କରିବା। କୋଉ ଦିନ ବେଟର ହବ କୁହ? सर संडे। ସଣ୍ଡେ? Sunday. ହଉ ହଉ। सर संडे। ହଉ, ଓକେ। ଯଦି ସଣ୍ଡେ ଦେବି କରିବି, ଆଜି 17 ଜଣ ଅଛ, ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ ଦବ, ଦବ ସମସ୍ତେ? जी सर। ଗୁଡ୍। ବଢିଆ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଦବ ହେଲା। ଭୁଲ ହେଲେ କି ଇଏ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଜଜ୍ ୟୁ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରୁଛ, ଦେଖିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତମେ ଫ୍ରି ପାଇବ, ଠିକ ଅଛି। ବାସ୍ ରେଗୁଲାରିଟି ଟା ରଖ, ସିଲାବସ ଟା ପ୍ରପରଲି ସାର, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି କି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଟେ ଏକ୍ସାମ ରୁ କେହି ତମକୁ ଜଜ୍ କରିବେନି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରି ରେ କହୁଛି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ରେ 88 ସ୍କୋର ମୋର ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲି 89 ଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲି, ମୁଁ 120 ପ୍ଲସ୍ ରଖିବା ପିଲା ବି ଫେଲ୍ ହବା ଦେଖିଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡା କେବେ ମ୍ୟାଟର କରେନି, ତମେ ଦବା ଉପରେ ଫୋକସ କର ଟେଷ୍ଟ ରେଗୁଲାରଲି ହେଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମେ ଶିଖିବ, ଟେଷ୍ଟଟା ଦିଅ, ଦେନ୍ ଡିସ୍କସନଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ହେଲା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ଦେନ୍ ସଣ୍ଡେ ଇଜ ୟୋର ଟେଷ୍ଟ। 2 ଦିନ ବଢିଆ सर ସେ ରିଭାଇଜ କରିବ। କହ। सर रिकैप हबनी। ରିକ୍ୟାପ ରିକ୍ୟାପ ଆଜି ବହୁତ କିଛି କଭର କରୁଛି। ତୁ ବାପା ଯାଉଛୁ କାହିଁ କୁଆଡେ ଯେ ରିକ୍ୟାପ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତତେ? से आपण करंती ना जनरली। ଏ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ କହିଲୁଣି ତ ରିକ୍ୟାପ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ରିକ୍ୟାପ କରିବା ପିଲେ। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସର୍ଟ ରେ କରିଦବା, ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ କଭର କରିଛେ। ହଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କଣ ଆଜି କହିଥିଲି? ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ମନେ ପଡୁଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଉଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ? ଜଲ୍ଦି କୁହ, ସମସ୍ତେ ନୋଟ କାଢ। ସେ ଲେଟରେ ଆସିଲା ତ ତାକୁ ଟିକେ ଦରକାର ରିକ୍ୟାପ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ନୀଲଗିରି, କେବେ ହେଇଥିଲା? 1986। ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ନିତେଶ, ଅର୍ପିତା, ବହୁତ ବଢିଆ, ଠିକ ଅଛି। ନୀଲଗିରିରେ କଣ କଣ ମିଳନ୍ତି? କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି? ତାମିଲନାଡୁ, କେରଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଅଛି ମୋଷ୍ଟଲି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ନୀଲଗିରିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି, ଏଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, ମନେ ପଡିଗଲା ଏବେ।
ନୀଲଗିରି ରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଟା ମିଟ୍ କରନ୍ତି। ନୀଲଗିରିର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ଅଛି, ସେଟା କଣ ସତ୍ୟମଙ୍ଗଲମ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ। ତ ସତ୍ୟମଙ୍ଗଲମ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ସେଇଠି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମିଟ୍ କରନ୍ତି। ଏଟା ୟୁପିଏସସି ରେ ଆସିଛି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ବି ରେଡି ଫର ଇଟ୍। ଦେନ୍ ନୀଲଗିରି ଥାର, ଲାୟନ ଟେଲ୍ ମକାଓ ଦିଟା ମିଳେ ନୀଲଗିରିରେ। ଦି ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଲା ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ନନ୍ଦା ଦେବୀ କୋଉଠି ଅଛି? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟରେ। ଏଠି କଣ ମିଳନ୍ତି? ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭଲନରେବୁଲ। ଦେନ୍ ହିମାଲୟାନ ବ୍ଲାକ୍ ବିୟର, ଠିକ ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ବିୟର କୋଉଟା? ଯାହାର ଚେଷ୍ଟରେ ମୁନ୍ ଟାଇପ ର ସିମ୍ବଲ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ପୋଲାର୍ଡ ବିୟର, ଗ୍ରିଜଲି ବିୟର ନୁହଁ। ହିମାଲୟାନ ବ୍ଲାକ୍ ବିୟର ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର କଣ ଷ୍ଟାଟସ୍? ଭଲନରେବୁଲ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଗଲ୍ଫ ଅଫ ମନ୍ନାର କୋଉଠି ଅଛି? ତାମିଲନାଡୁ କୋଷ୍ଟରେ, ରାମେଶ୍ୱରମରୁ ତାମିଲନାଡୁ ସେ ଏରିଆରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବି ପାଖାପାଖି କଭର କରୁଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆର କୋଷ୍ଟକୁ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ वी हैव शेयर्ड बाउंड्री इन गल्फ ऑफ मन्नार। एथरे कौन मिलती? ड्यूगोंग, स्टेटस कौन? भलनरेबल। देन नेक्स्ट वन नोक्रेक कोठी अछि? जल्दी कहो नोक्रेक को स्टेट रे? मेघालय। बहुत बढ़िया जीतू, मेघालय रे, ठीक अछि। एथरे कौन अछि? कौन मिलती? रेड पांडा। देन सुंदरबन 1989 रे हेतला, सेटा डिक्लेयर करा हेतला। सुंदरबन कोठी? वेस्ट बंगाल, ठीक अछि। सुंदरबन को हमरो बांग्लादेश भी शेयर करे बाउंड्री, ठीक अछि। गंगा ब्रह्मपुत्र रो डेल्टा एरिया एटा। मोस्टली कौन देखा जाए? रॉयल बेंगल टाइगर, ठीक अछि। मॉनिटर लिजार्ड भी देखा जानती एठी। रॉयल बेंगल टाइगर स्टेटस कौन? एंडेंजर। नेक्स्ट मानस, मानस टा कोठी अछि? आसाम रे, ठीक अछि। मानस एटा होची भूटान इंडिया दी जण शेयर करନ୍ତି, ठीक अछि, ट्रांस बाउंड्री। भूटान रे ताऊ कोन कुआ जाय? रॉयल मानस, इंडिया रे खाली मानस, ठीक अछि, बायोस्फीयर रिजर्व। एथरे कोन कोन अछन? गोल्डन लंगूर, ठीक अछि, स्टेटस कोन? एंडेंजर। देन रेड पांडा स्टेटस कोन? एंडेंजर। नेक्स्ट होची सिमिलीपाल कोठी अछि? ओडिशा रे अछि, ठीक अछि। 1994 रे हितला बायोस्फीयर रिजर्व, मयूरभंज जिल्ला रे अछि। एथरे कोन देखा चाहती? एशियाटिक एलिफेंट स्टेटस एंडेंजर। रॉयल बेंगल टाइगर स्टेटस एंडेंजर। गौर जोटा हम अरुणा महिषी बोली कहू, स्टेटस हला वल्नरेबल। देन नेक्स्ट दिहांग दिबांग कोठी अछि? अरुणाचल प्रदेश, ठीक अछि। एठी कोन कोन देखा जानती? मिश्मी ताकिन स्टेटस एंडेंजर। मस्क डियर स्टेटस एंडेंजर, एटा हिमालयन मस्क डियर, ठीक अछि। तापर नेक्स्ट दिहांग दिबांग, ठीक अछि ना, दिहांग दिबांग कवर करले। तापर नेक्स्ट होची पंचमारी। पंचमारी टा कोठी? सातपुरा रेंज रे अछि, मध्य प्रदेश रे, ठीक अछि। कोन देखा जानती? जायंट स्क्विरल स्टेटस होची लिस्ट कंसर्न, ठीक अछि। तापर नेक्स्ट अमरकंटक अचंचक, एटा भी होची मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर रे। ओ एरिया रे अछि, मैकाल हिल को कवर करछि, मैकाल हिल। एटा माने कंफ्यूज करिया को यूपीएससी पके दबो, पंचमारी रे मैकाल हिल पके दबो, ठीक अछि। अमरकंटक अचंचक रे सातपुरा रेंज लिखि दबो। सो अल्टरनेट हबो, रिवर्स हबो, ठीक अछि, रिमेंबर इट। एथरे कोन देखा चंती? फोर हॉर्न एंटीलोप। तापरे इंडियन फोर हॉर्न एंटीलोप को स्टेटस कोन? अरे जो चौसिंघा हमें कहूबा सेटा स्टेटस कोन? वल्नरेबल सेमन स्टेटस। नेक्स्ट हला इंडियन वाइल्ड डॉग जोटा ढोले बोली हमें कहू, स्टेटस कोन? वल्नरेबल, ठीक अछि। वाइड रम्ड भल्चर, ठीक अछि, स्टेटस कोन? क्रिटिकली एंडेंजर। नेक्स्ट रन ऑफ कच्छ, एटा इंडिया रो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कोठी अछि? गुजरात रे, ठीक अछि। कोन कोन एनिमल देखा जानती? वाइल्ड आस स्टेटस होची एंडेंजर। तापरे कोन देखा जानती? कहइथिली को कैमेल, जल्दी कुह। हम्म खराई कैमल। खराई कैमेल, खराई कैमेल स्टेटस कोन थिला? endangered, एंडेंजर, मानसी गुड। तापरे नेक्स्ट हला कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कोठी अछि? हिमाचल प्रदेश, ठीक अछि। कोन देखा जानती? स्नो लियोपार्ड स्टेटस वल्नरेबल, ठीक अछि। नेक्स्ट कांचनजुंगा 2000 रे हला, को स्टेट रे अछि? सिक्किम। कोन देखा जानती? स्नो लियोपार्ड और रेड पांडा। रेड पांडा रो स्टेटस हला एंडेंजर, स्नो लियोपार्ड रो वल्नरेबल, मन रखिबो। नेक्स्ट अगस्त्य मलाई कोठी अछि? केरला एंड तमिलनाडु। कोन कोन एनिमल देखा जानते? नीलगिरी थार स्टेटस एंडेंजर। देन एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट। एलिफेंट तीन प्रकार रो कहिथिली, कोन कोन अछंती? एशियाटिक एलिफेंट गोटे स्टेटस हला एंडेंजर। तापरे अफ्रीकन बुश एलिफेंट स्टेटस कोन? जल्दी कुह। अफ्रीकन बुश एलिफेंट स्टेटस कोन?
क्रिटिकल କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଶର କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଶର ଥିଲା କ୍ରିଟିକାଲ सर Endangered एंडेंजर सॉरी ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା ମନେ ପଡିଲା। यस सर ଜିତୁଆ ତୁ ଛତୁଆ ଖା ସକାଳୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର। ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ କୋଉଟା ମାଉଣ୍ଟ ଥୁଲିୟର ଠିକ ଅଛି। ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଅଛନ୍ତି। ମନିଟର লিজার্ড ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ লিস্ট କନସର୍ନ। ଦେନ୍ ଲେଦର ବ୍ୟାକ୍ ଟର୍ଟଲ ଭଲନରେବୁଲ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦିବ୍ରୁ ଶିକାୱା ଠିକ ଅଛି। ଦିବ୍ରୁ ସାଇକୋଆ ଦିବ୍ରୁ ସାଇକୋଆଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆସାମରେ। କଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲଙ୍ଗୁର ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗଡ ଉଡ୍ ଡକ୍ ଦି ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ହଉଛି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର। ଦେନ୍ ଶିଶାଚଲମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। କଣ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ଲେଣ୍ଡର ଲୁଇସ୍ ସରି ସ୍ଲେଣ୍ଡର ଲରିସ୍। ସ୍ଲେଣ୍ଡର ଲରିସ୍ ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଡ୍। ଗ୍ରେ ର ଷ୍ଟାଟସ ଲିଷ୍ଟ କନସର୍ନ ରେଡ୍ ର ଷ୍ଟାଟସ ହେଲା ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର। ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସ୍ଲେଣ୍ଡର ଲରିସ୍। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ପନ୍ନା କେନ୍ ରିଭର ଏରିଆରେ ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଷ୍ଟାଟସ କଣ ସେଥିରେ ସରି ଟାଇଗର ଅଛି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର। ଚିତ୍ତଲ ଅଛି ଲିଷ୍ଟ କନସର୍ନ ଠିକ ଅଛି। ଚିଙ୍କାରା ଲିଷ୍ଟ କନସର୍ନ ସମ୍ବର ଭଲନରେବୁଲ ସ୍ଲଥ ବିୟର ଭଲନରେବୁଲ ଠିକ ଅଛି। So these are the biosphere reserves. ଏଗୁଡା କଣ କଣ ଆନିମଲ ଅଛନ୍ତି ଏକୁ ଭଲସେ ଘୋଷି ଦବ। ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବାକି ନେକ୍ସଟ କଣ ଏବେ ତ ଏକ୍ସାମ ହବ ଆଉ ଠିକ ଅଛି। थैंक यू सर। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। सर ए वीडियो कौन अपलोड हबो? ଏ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବା ସଟରଡେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିବି ସଣ୍ଡେ ଯଦି ହବ ସକାଳେ ହବ। ତୁ କାହିଁ କ୍ଲାସ କରୁନଥିଲୁ? ଦେଖିବା ଯଦି ହବ ସଣ୍ଡେ ସକାଳେ କି ଦେଖିବା କୋଉଦିନ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିବା ହେଲା ଜଲ୍ଦି କରିବା upload। संडे हेले बेटर का क्ला एग्जाम तो से दिन आपण ସଣ୍ଡେ कहउछन। ଦେଖିକି କରିବୁ ତତେ କି ବାପା ତୁ ବବାସିର ହବୁ। ତୁ ମାନେ ଲହରର ଉଲ୍ଟା ଦିଗରେ ଯିବୁ। ଆରେ କ୍ଲାସ ସେଇ ପାଇଁ କହୁଛି ସିରିୟସଲି କରିଦିଅ। 7:30ରେ ତମମାନେ ହିଁ କହିଲ ଲେଟ ରେ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଛାଡ सर ଦେଖିବା ମୁଁ ट्रैफिक आज बहुत थिला माने ଏବେ ତୁ କାନରେ ଦେଇକି କରୁନୁ ତ ଟ୍ରାଫିକ କଣ ଦରକାର ତ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଯା। से कटि जाउजी बारंबार माने जस्ट टच टैप करला माने लूज होला ସଂ- बेले इयरफोन ସଂସାରର सर ଅଧା ଅସୁବିଧା ତୋରି ସହିତ ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି।